ato nga andamon ato mga kapilingon alang sa ato nga pamalandong sa pulong sa Dios. Let us open our Bible in Matthew chapter 2. Matthew chapter 2. Let us read all together verse 11. Kung nanatang tanan diha sa atong mga Biblia atong pagadunganon sa pagbasa, Matthew chapter 2 verse 11. And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold, and frankincense, and myrrh. Ang Dios magapanalangin sa iyong pulong, let us pray. Among Dios nga langit nun nga mahan, we praise you niini nga kagabion nga kami imong gitapok dinhi sa balay simbahan aron sa pagsimba nga nakanimo ug sa amo nga pagpadangat sa among malampuanan diha sa imong trono sa Gresya ug diha usab sa amo nga pagdungog pagkat-on sa imong mga pulong. Mindful of the many sins diha sa among kasing-kasing ug gunahuna. Kami nahibalo nga dili kaming takos diha sa imong tubangan. We continue to plead for your grace and mercy. Nga ikaw magapasaylo, ikaw magahugas kanamo, magahimong matarong diha sa imong tubangan, haron kami mahimong takos nga magakommun diha kanimo ug labaw sa tanan diha sa pagdungog, pagpamalandong ug pagdawat sa espirituhanong panalangin sa imong mga pulong. Amahan, bless us, sanctify us, even this place. Dunggang amo mga paghangyo ug mga pagampo, grant us wisdom and knowledge gikan sa imong mga pulong. In Jesus' name we pray. Amen. Nini nga panahon nga ato nga gihandom ug ato nga saulog ang pagkatawo sa atong Ginoong Hesukristo. Samtang atong makita nga ang kalibutan miduyog maunusab sa maong selebrasyon. Atong bantayan o atong ampingan ang atong mga kaugalingon nga dili ta mo conform or dili ta mo pahiuyon sa mga practices nga kanunay ginahimo sa kalibutan matag tuig, ilabi na diha sa panahon sa Pasko. Mo kana may suon nga nini nga kagabion akong gipili kini nga bersikulo nga atong pagatun-an ug atong pagapamalandungan sa katuyuan nga atong mapahinumduman ug atong nga madala ang ato nga kaugalingon diha sa biblikhanhon nga paagi ug makahimaya sa Dios nga matang sa pagsaulog ug paghandom sa pagkatawo sa atong Ginoong Hesukristo. Now, dili palang dugay ang mensahe nga atong nadungog atong nga Domingo nga gidala sa atong pastor mahitungod niini. Ako nagtuo nga labas pagyapon diha sa ato nga panumduman, ilabi na ang mga kamutuoran nga atong nakatunan niini nga teksto. Now, kung mahinumdum tang migsuon last Sunday, gidala sa atong pastor ang atong nga attention mahitungod sa desire of the wise men to find and to worship the newborn King of the Jews. Ato na nga nakita verse 1 and verse 2. O human nga ilang gipadayag ang ilang desire to worship the newborn King of the Jews. Ang mga tawo sa Jerusalem nga nakadungog og nakakita, nakabalita, mahitungod niini naghatag kini kanila og disturbance, especially diha kang King Herod. Gani may suon kung mahinumdum ta sa ato nga mga nakatunan nga nibati og kasamok og kabalaka si King Herod tungod kay iyang nasayran gikan sa chief priest and scribes nga ang pagkatawo
sa hari sa mga Hudiyo gipropesiya kining daan diha sa pulong sa Ginoo. Ug dugang paniana, mibati siya og insecurity diha sa iyang kaugalingon kay kung dili pa pinaagi sa Roman Empire nga mo'y nagbutang kaniya og nagpaluyo diha kaniya, dili siya madawat o pagailhon nga hari sa mga Hudiyo. Mubitaw ka na nga kung mahinumdum ta, nagpa-pretend si King Herod atubangan sa mga wise men nga kung ilang makita ang natawo nga hari sa mga Hudiyo, siya usab musimba sama kanila. Apan kita nahibalo nga di ay diha sa iyang kasing-kasing siya adunay dautan nga plano. O kana nga panghitabo ato kana nga nakita verses 3 down to verse 8. Now, samtang mo kana ang kahimtang sa kasing-kasing ni Herod uban sa mga katawhan sa Jerusalem, sukway usab kini sa gibati sa mga wise men. Kay kung nahinumdum ta verses 9 to 12, ato nga nakatunan usab diha, their delight to worship the King of the Jews. Ang ilahang kalipay, not only their delight, even their devotion to worship the King of the Jews. Sumo kini nga mga kamatuoran ang atong nakatunan last Sunday sa ato nga pagtuon. Now niini nga kagabion alang sa ato nga pagpamalandong og pagtuon sa pulong sa Dios, ako kamong dadon diha sa verse 11 ug atong lantawon diha mga igsuon ang gipakita nga example sa mga wise men sa diha nga ilang gisimba ang atong Ginoong Hesukristo. Now ako kining giuluhan ang moong mensahe, the wise men worship the young child Jesus. Nauna nga atong makatunan og makita diha mga isuon, look at the manner of their worship. Maingon ganita og manner of their worship, nagisgot kini mahitungod sa ilang paagi sa ilang pagsimba sa atong Ginoong Hesus. Og unsa nga paagi o sa unsa nga paagi nila gisimba ang atong Ginoong Hesus? Una nga atong makita diha may suon, they worship the Lord immediately. Look at verse 11. Ingon diha, and when they were come into the house, they saw the young child with Mary, his mother, and fell down and worshiped him. Na kung atong lantawon ang progression sa moong verse diha mangigsuon, notice the word and. And they were come, they saw the young child, and fell down and worshiped him. Ang pulo nga and diha mangigsuon, nag-describe or nagpasabot kana may tungod sa successive event nga gihimo nga atong makita nga gihimo sa mga wise men. But pasabot niya na may suon nga kining ilang gihimo nga pagsimba sa atong Ginoong Hesus, ila kining gihimo diha dayon. Sa walay paglangan-langan, sa walay pagpahulay, they worship the Lord. Na kung mahinumdum ta mga igsuon, layo baya kaayo ang ilang gikanan. Gikan sila sa east. May biyahe sila to Jerusalem. And from Jerusalem to Bethlehem. Now, pwede gid kaayo nga ang una nilang paghimuon inigabot nila sa Pinoy-anan sa atong Ginoong Hesus, mo pahulay sila. Apan, dili ta makakita niana in verse 11. Kay kung atong lantawon, they worship the Lord immediately. And they were come and fell down and worship Him. Now, din nato makita mga igsuon nga kining mga wise men, dito pa lang sa ilang nga dapit, ilahan ang giandam ang ilang mga kasing-kasing sa pagsimba nganha sa atong Ginoong Hesus. Ilahan ang gi-condition ang ilang mga kasing-kasing nga the moment maabot sila diha sa Pinoy-anan sa atong Ginoong Hesus, ilang pagasimbahon immediately ang atong Ginoong
Jesus. Na pamalandungi mga igsuon pag-ayo. Posible kaayo nga diha sa ilang pagbiyahe, daghan nga mga butang nga ilang makita or matagbuan nga makahatag sa ilaha og distraction, nga makabalda og makawala silang focus og tinguha sa pagsimba sa atong Ginoong Hesus. Apan tungod kay ilang giandam ang ilang kasing-kasing, ilang gi-condition ang ilang mga kasing-kasing, mao kana may suon nga pag-abot nila sa Pinoy-anan diin nahimutang ang atong Ginoong Hesus, the moment they saw the Lord, immediately they worship Him. And they were come and fell down and worship Him. Namusad kani mga isuon nga diha sa ato nga pagpanimba, every time nga munganhi kita sa balay simbahan, nindot kaayo nga atong batasanon diha sa ato nga mga kaugalingon o diha sa atong panimalay, nga diha pa lang sa atong Pinoy-anan, ato nang andamon, ang ato nang i-condition ang atong mga kasing-kasing sa pagsimba sa atong Ginoo. Nga kana bang masettled ng daan ang atong mga kasing-kasing. Ngayon, abot nato din sa balay simbahan, ready ng daan ang atong mga kaugalingon to commune and to worship the Lord. Ug mo kanay atong makita diha sa mga wise men. Immediately they worship Him. Now, ikaduha din ni Maysoon, not only they worship the Lord immediately, ikaduha, they worship the Lord physically. Now, physical worship, mga igsoon, involves our body, our action, and not just only our thoughts or words. O dili ba mo kanay atong makita nga gihimo sa mga wise men? Nga kung ato ba nga pamalandungan, sama sa atong nakatunan last Sunday, sa kalayo sa Jerusalem, sa kalimitado sa information, mahitungod sa gipakatawo nga hari sa mga Hudiyo, nag-effort gyud sila nga mobiyahe from the east to Jerusalem and from Jerusalem to Bethlehem sa katuyuan nga ilang madala ang ilang kaugalingon in the very presence of the Lord to worship Him. Gani, dini nato makita mga igsuon. Ang ila ba nga example nga gipakita that they don't mind sa gilayon sa ilang pagbiyahe. Basta alang kanila, ilang ma-accomplish ang ilang katuyuan. In other words, alang kanila, distance is not a barrier that prevents them from worshiping the Lord. Now, how about us, mga igsuon? Unsay nagpugong ngani kanato nga dili nato madala ang atong kaugalingon dinhi sa balay simbahan? Ang kawadon ba? Ang kalisod? Ang mga pagsulay? Ang mga balatian? Now, say ni mga igsuon, nga kung ato lang yung gustuhon diha sa atong mga kasing-kasing nga manimbata, ato yung madala ang atong kaugalingon dinhi sa balay simbahan. Say ni mga igsuon, nothing can stop you from worshiping God if you really want to. Now, tinuod mga igsuon, na yung mga panahon nga maglisod yun ta sa pagpanimba. Siguro tungod sa ato nga mga balatian nga atong ipanghambin diha sa atong panglawas, or di ba diha sa kalisod, sa kahimtang nga atong giatubang. Now, the Lord is merciful. Ang Ginoo makasabot nga ni kanato. Apan ang problema, mga igsuon, kay usahay, ato na lang pod nga paundayunan diha sa atong mga kaugalingon ang atong kahimtang. Nga usahay musulti ta diha sa atong kaugalingon nga magsaligta nga naay online. Online na lang ko. Dinhin na lang ko sa balay. But look at the wise men, mga igsuon. Despite sa kalayo, ila gihapon nga nadala ang ilang mga kaugalingon in the very presence of the Lord. Sa Rimation, ang atong Ginoo nakakita sa atong mga kasing-kasing. Iyang ikahimuot ang pagpanalangin nga na kanimo o kanako kung diha sa atong mga kasing-kasing o diha
sa imong kasing-kasing, imong gitinguha nga imo siyang simbahon ug imong himayaon. Sorry. He will provide you sa imong mga panginahanglanon. He will give you grace enough nga maghatag kanimo kusog nga imong madala ang imong kaugalingon dinhi sa balay simbahan. Ug dili ba mo kanay atong makita sa mga wise men? And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down and worshipped him. They worshiped the Lord immediately. They worshiped the Lord physically. Ikatulo diha mga igsuon. They worshiped the Lord reverentially. They worshiped the Lord reverentially. Ang pulo nga reverence dinhi may suon, it means it is a gesture of showing deep respect, honor, fear, awe, and admiration to someone or something that is higher in rank. Ug dili ba mo kanay atong makita nga gihimo sa mga wise men? And fell down and worship him. Ug ang pulo nga fell down diha may suon, wala lang kana nagpasabot nga miluhod o miyukbo sila atubangan sa atong Ginoong Hesus, kundili mihapa sila sa atubangan sa atong Ginoong Hesus sa ilang pagsimba. Ug kana nga attitude and gesture mga igsuon nga ilang gipakita nganha sa atong Ginoong Hesus, nagpadayag kini sa ilang dakong pagtahod, kahadlok og paghatag og pagpasidungog nganha sa atong Ginoong Hesukristo. Nga naman, for they are mindful and they know very well nga kanang bata nga ilang gisimba is not just a child, but the Almighty God, the Creator of heaven and earth. Namusad na may suon atong bantayan diha sa ato ba nga pagpanimba. Hinumdumi may suon nga every time magkatapok ta diha sa dinhi sa balay simbahan alang sa ato nga pagpanimba, sayri may suon nga we are in the very presence of God. We are in His holy presence. Mo kana nga, let us be careful sa atong paggawi. Nga ato bang ibutang sa kanunay diha sa atong mahunahuna o kasing-kasing nga dili kini casual ang atong panagtigom o kalihukan nga atong gitambungan. Kay ang atong gikaatubang dinhi may suon, the Almighty God and the Most High God. Mo kana nga, let us show reverence in our worship of Him. So they worship the Lord reverentially. Ikaw-apat diha may suon nga ito makita, they worship the Lord with humility. Now sa ilang paghapa atubangan sa atong Ginoong Hesus, dili lang nga nagpakita sila og reverence diha kaniya sa ilang pagsimba, kundili kini usab nga gesture mangigsuon, nagpadayag og nagpakita manusab sa ilang pagpaubos sa ilang mga kaugalingon atubangan sa atong Ginoong Hesukristo. Buot pasabot niya na may suon, nga ilang gibutang ang ilang kaugalingon sa husto nila nga kalugaran. Kay sama sa akong nga gisulti kaganina, kanang ilang gikaatubang diha is not just a child, but the Almighty God. Now, sayri mga igsuon, without humility, our worship is tantamount of nothing. Kung moduol ta sa Ginoo diha sa atong pagpanimba, nga ang atong mga kasing-kasing was filled with pride and arrogance, sayri may suon nga ang atong pagsimba mamahimong kawang and acceptable in the eyes of God. Mo kana nga atong hinumduman sa kanunay may suon sama sa giningon sa pulong sa Ginoo, that God resisted the proud, but giveth grace unto the humble. Let us worship, let us show reverence in our worship of Him. Let us
worship Him with a humble heart. Ikalima diha mison, not only they worship the Lord with humility, ikalima nga atong makita diha, they worship the Lord by giving their costly gifts. Lantawa ang last part sa verse 11. Ingon diha, and when they had opened their treasures, they presented unto Him gifts, gold, and frankincense, and myrrh. Na kung atong manotis din himay-suon, ang gasa nga ilang gi-offer nganha sa atong Ginoong Hesukristo, gold, frankincense, and myrrh, usa kini sa mga mahalon og bililhon nga mga kabtangan nga gitreasure pag-ayo sa mga tawo sa unang panahon. Nga siguro gani sa unang panahon, kung ikaw makaangkon niini, mamahimo kang angat sa panglantaw sa ubang tawo kumpara sa ilahang kahimtang. Apan kung atong lantawon diha ang maong verse may suon, atong makita ang gihimo sa maong mga wise men nga bisan pamantuod nga kung kini mga mahalon o bililhon nga kabtangan o mga kabtangan ilang gihatag o gi-offer ang tanan diha sa atong Ginoong Hesukristo. Sa ini mga igsuon, Jesus is worthy of our all and of our best gifts. Mo kana nga diha sa ato nga pagpanimba nga na kaniya, let us worship Him by giving of our all. So that is the manner of their worship. Now, ikaduha diha may suon, look at the center of their worship. And who is the center or the focus of their worship? Ingon diha, and fell down and worship Him. Now, niadtong milabay nga Domingo, atong nakatunan, nga ang pulong nga hymn diha mangisuon, it refers to Christ. Buot pasabot niya na mangisuon, nga ang pagsimba sa mga wise men nga sa atong Ginoong Hesus, they worship the Lord exclusively. Now, mingon ganito og exclusive, ngang ilang pagsimba diha sa atong Ginoong Hesus, walay labot si Maria. Kay kung atong lantawon, pag-ayo ang mong verse, wala ka na nag-ingon diha, and worship her, or and worship Him with Mary. Kundili niingon ang mong verse, and worship Him. In other words, their worship is exclusive. Diha og diha lamang sa atong Ginoong Hesus, og walay labot si Maria. Mo ka na may suon, nga kung si Ginoong Hesus lamang ang angay natong pagasimbahon, buot pasabot niya na, nga worshiping Mary is wrong. Worshiping Mary is unbiblical. Worshiping Mary is unacceptable and abomination in the eyes of God. Kay dili magyud ka makakita og verses diha nga nagsulti nga ato siyang pagasimbahon o apil siya nga atong pagasimbahon. They worship Him. Gani mindful si Apostle Matthew sa pagsulat niya na, sa pag-describe of how the wise men worship the Lord. And fell down and worship Him. So they worship the Lord exclusively. Now we praise God mga igsuon. Ako nagtuo nga most of us gikan ta ni ana nga matang sa pagtuo. Mga diboto ta diha nga bahin. Gikan ta ni ana nga relihiyon. Nga diin kita nagsimba, nagsangpit diha kang Maria. But by the grace of God, gidala kita diha sa kamatuuran. Nga gusto ug angay natong pagsimbahon way lain si Ginoong Hesukristo. Mo ka na may suon nga nining panahon sa pagsaulog sa pagkatawo sa atong Ginoong Hesus. Angay nato nga isangyaw ug ato nga i-share, especially ngadto sa atong mga mahal sa kinabuhi, ang kamatuoran, ang ibanghilyo, ang kaluwasan,
ug ang angay natong pagasimbahon nga mo lamang si Ginoong Hesukristo. So we look at nini kagabion the manner of their worship. They worship the Lord immediately. They worship the Lord physically, reverentially, with humility, and by giving their costly gifts. And we look at the center of their worship. They worship the Lord exclusively. Let us pray. Among Diyos nga langit nun nga mahan, we praise you and we thank you sa imo nga pag-remind ka namo diha sa imo mga pulong. Ilabi na nining panahon nga among gihandom, gisaulog, pagkatawo sa among Ginoong Jesucristo. Ang angay namong pagabuhaton is to worship you, to praise you diha sa among makinabuhi, even to rejoice in the Lord Jesus, kinsa nga naghatag ni kanamo sa dakong kaluwasan. Amahan, salamat sa imong mga pulong and continue to bless us, labi na sa among padayon nga pagduol diha sa imong trono sa grasya, sa pagtugyan sa among mga pag-ampo. Continue to cleanse us gikan sa among tanan nga mga sala. In Jesus' name we pray. Amen.